ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 17 adlaw Miyerkules. MCWD nakatala og kapin 16,000 cubic meters per day deficit sa supply sa tubig. 3 anyos nga batang lalaki patay sa sunog sa Argao. Lalaki na angol human madasmagi sa motorsiklo sa Lapu-Lapu City. Ug 11 ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga nagserbisyo sulod sa 20 ka tuig di pasidunggan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nadangat sa Tambalanan ang 58 anyos nga construction worker human madasmagi sa usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka 21 anyos nga lalaki. Si Juan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa Basak Command Center, makita kining usa ka 58 anyos nga lalaki nga nagbarog daplin sa karsada samtang nakigistorya sa tapad niyang mag-inahan. Dihang napasa na niya ang water container ngadto sa bata ug natanaw niyang hawan ang dan, dali siyang nilabang sa karsada. Apan naabtan gayud siya sa usa ka motorsiklo. Wa na makuha sa CCTV ang kahimtang sa biktima human siya maigo sa motorsiklo. Sa laing angle sa CCTV, makita hinuon ang 21 anyos nga rider nga natumba usab tungod sa impact. Apan nakabangon ra ang rider ug nilingkod daplin sa karsada. Nahitabo ang insidente sa Sudtungan Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, pasado alas 10 sa buntag niadtong Domingo, June 14. Matod sa Chief Investigator sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, nadangat dayon sa hospital ang 58 anyos nga biktima, kinsa nasayran nga usa ka construction worker. Samtang ang rider, kinsa usa ka college student, ni patimaw ra usab sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit ug nagkasettle ra sila sa pamilya sa biktima. Agreement nila nga muabaga ang katon nakaligis. Yung saad sila, yan notaryado gid sa abogado. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang mga kabanay sa biktima, samtang ang rider wa pa makuhai sa iyang habig. Samtang kini ang tambag sa kapulisan sa mga rider ug sa pedestrian. Kamot na nata sa Barangay Road, hinahinay lang kita. Kay gamay raman nga daan diha. Then daghan sad tao kay residential man na. Then ang mga tao sad, ang paglabang dapat double check sad para malayan ang disgrasya. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Daghang konsumidor ang mitsabaw sa gipatumang rotational brownout sa NGCP sa mga lugar sa Negros Oriental. Matud sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative. Gipatuman ang manual load dropping tungod sa red alert status nunot kini sa kakuwangan sa supply sa kuryente sa probinsya. Sa laing bahin, giangkon sa Noreco 2 nga gamay ra ang mga konsumidor nga mibayad sa ilang electric bill. Kini human gimando sa Energy Regulatory Board nga dili mamutol og kuryente sa mga konsumidor nga dili makabayad sa ilahang bill subay sa krisis sa lana. Tungod niini, nabalaka ang Noreco 2 nga dili sila makabayad sa generation ug sa transmission fees nga posibleng moresulta sa pagkaputol sa supply sa kuryente. Subay niini, aduna sila'y hangyo sa ilang mga konsumidor. Dapat i-move down ang demand. Kung pwede, mahimo dayon og katong mga energy saving measures para magamay ang demand para di maabot sa red alert. Kasi sa red alert, mo naman ang naanatay manual load drop, kanabang rotational brownout. Patay ang 3 anyos nga batang lalaki human lakip nga nasunog sa ilang panimay sa lungsod sa Argao. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Di na mailhan ang lawas sa 3 anyos nga batang lalaki sa dihang napalgan kini sa naog daw nilang panimay sa sitio Sibuyan, Barangay Kansuhi, lungsod sa Argao. Miulbo ang sunog alas 8:30 ganihang buntag sa pakisusi sa kabumbiruhan nga nagduwa matod pa og posporo ang bata nga mo'y hinungdan sa sunog. As per initial investigation conducted, gipangutan na tong mother sa victim. So initial ang ingon sa mother, nakita niya ang bata na nagduwa og posporo. So nagduwag kayo mamba. So dili pud siguro na badlong dayon. Padayon pa sa pakisusi ang kabumbiruhan sa report nga adunay medical condition nga gihambin ang 44 anyos nga inahan sa biktima. Ang sunog ang wala raw nakakatap sa lain pang kabalayan.
Gibanaba ng 10,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Sa laing bahin, moabot sa 14 ka mga panimay ang naugdaw usab sa sunog nga niulbo sa Purok Buongon, Barangay Kandulawan, siyudad sa Talisay kagahapon sa buntag. Padayon pagisusi sa Talisay City Fire Station ang hinungdan sa sunog. Giisa ang sunog sa first alarm ug adunay gibanaba ng danyos nga moabot sa 222,000 pesos. Kasamtangang gipahilo na ang kapin sa 50 ka mga individual nga apektado sa sunog sa basketball gym, diin giplastada ang mga tent. Gawa sa ilang mga pagkaon, dali usab sila gihatagan sa Talisay CSWD og mga sleeping kits, dining kits, hygiene kits, kitchen utensils ug uban pang magamit sa mga apektadong pamilya. Diha sila sa maong gym hangtod nga makarecover ug makadawat sa ayuda gikan sa Talisay City LGU. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Aron mapangandaman ang panahon sa ting-uwan, subsub na karon ang clean up nga gihimo sa mga drainage ug sa mga kanal sa Mandawi City. Gipahimuslan pa ang init nga panahon para matrabaho kini. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Dan H. Abellana sa Barangay Kanduman, gideploy ang duha ka mga vacuum o suction trucks sa Mandawi LGU. Gipangunayan sa taga-engineering office ang pag-ukab sa mga drainage cover para mapasuyupan kini. Sa ilang mga naabli, naobserbahan ang grabing lapok, sagulsab sa mga basura nga maoy gipaningkamutan nga maklear. Ang ubang nakabara, mano-mano pa nga gihabwa. Muapaw na diya. Muapaw. Sunahan yan. Samot na dito, muawasan. Muawasan. Okay. Kaya uman, pero dugay mahubas. Dugay dyan, sir. Dugay mahubas. Sa pagkulay uwan, sir, dili na mawagi sa kanal ng tubig. Kay mulapaw na ba? Kay barado na gid. Ang uban nga mga drainage covers gisusi sab sa mga opisyales, kundiin ubay-ubay sab ang mga nabarahan nga mausay trabahoon. Sa usa ka bahin sa dapit, may drainage pa nga nagsigilang kuno og awas. Asoy pa sa mga staff sa usa ka establishmento kay nagbasa ang agianan ug gilumutan na daghan kunong mga motorsiklo ang nangalamba sa dapit. Na-stack up sa sanahan. Nya giokab nga to ang mga manhole. So maro matanaw do asa gan stack up. Ubang mga tao labay ba nya ato sa drainage. So di man to mantayan tanan. So kita ang barangay manima punta nga matarong nga tong close sa drainage. Sa nahauna nga interview, matud sa mayor, nagpadayon sab ang pagtrabaho sa uban pa nga mga flood-prone areas sa Mandawi. Kaniliging sa imong soldier kining basura, kung mapuno nagbasura diya, mo backflow, mo ba magid na siya mo nang tinabangay lagi ta. Di gyud kaya sa inyong local government lang. Wow, we need everyone's involvement. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gusto ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano nga himuong regular na ang mga earthquake drills bisan sa mga eskwelahan. Gipahibaw niya kini human siya mi-preside sa local school board meeting. Usa kini sa gipaabot ni Uwano sa mga kadagkuan sa Department of Education. Kay matud niya lahi ra gayud kun preparado ang tanan kun may mahitabong katalagman. Ilabi na sa mga kabataan nga anaa sa eskwelahan ang ayang andam. One of our requests good sa atong Department of Education, not only Department of Education, even sa atong mga government workers, kung pwede, mas once a month pa ang drill. Nalagyan yung part na gani sa habit na to, kung mag-earthquake, dili kay dagan ng diretsyo. About tas mga masisaktong pangbuhaton during earthquakes. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakatala ang Metro Cebu Water District kung MCWD ug mukapin sa 16,000 cubic meter daily nga water supply deficit sa ilang franchise area tungod kini sa nasinating kainit sa panahon. Sa irantang dugang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa kining pagkunhod sa supply sa tubig karon nagumikan kini sa init nga panahon apan gikabalakan nga mo grabe pa inig-abot na unya sa El Nino. Nabtan na mo kining usa ka ginang nga nanghay-hay sa iyang nilabhan. Matud niya nga kalbaryo kaayo ang sitwasyon sa supply sa tubig nga moagas lang panahon sa kadlawon ug mulanat og hamubo nga panahon. Usa sa apektado sa pagnihid sa supply sa tubig karon ang kining Barangay Capitol site sama na lang diri sa sitio San Roque diin
karong panahon na kung atong i-on ang ilahang faucet wa gyud agas. Matud pa moagas ni panahon sa kadlawon 3 to 4 hours ang pag-agas nini, so kinahanglan pas mga mulupyo dire nga mamuwaw aron makasawd sila og makapundog tubig. Aron adunay magamit nga tubig, gikinahanglan nila nga makapundog gamit ang ilang mga galon ug ubang mga water containers. Pila ra ka oras ang agas? Nay usahay tulo, nay upat, depende. So kamo mamundo mo. Magpundo mi, ug wa mi pundo. Wa gid mi kasawa, gid mi ikagamit gid sa muang panglaba ug kuan kanang sa unay mga manarbaho. Kining tindahan sa pagkaon, mapugos usab sila sa pagsakripisyo mataog sayo aron makasawd og tubig nga maggamit sa paglimpyo o pagluto sila mga pagkaon. Importante jud kayo. Kay gamit sa kuan, laba, luto, hugas plato. Sila kabahin lang sa mga konsumidor sa Metro Cebu Water District kung MCWD nga apektado sa nagpadayon nga pagkunhod sa water supply tungod sa nasinating kainit sa panahon. Sa latest water supply status nga gipagawas sa MCWD, aduna sila kinatibuk ang 280,000 cubic meters daily production, di naglakip nini ang MCWD in-house production nga 150,930 CMD ug bulk water supply nga 109,982 CMD. Kung sumahon, kini moabot og 263,941 CMD ang total production. Nagpasabot nga adunay 16,059 deficit. Apil sa nakatampo sa water supply deficit ang pagkunhod usab sa production sa Klupan Water Facility gikan sa normal output nga 30,000 CMD kada adlaw nahimo na lang kining 20,700 CMD. Nagumikan kini sa pagkaugana sa tinubdan sa Malanga River nga napektuhan usab sa init nga panahon. So worst comes to worst, we'll purchase with additional volume from our bulk supplier in Mambaling. Na may tubig ang Mambaling, sobra pa mga 10,000 pa na ilang kaya i-supply sa mga. Nakasinati usab og pagkunhod ang ubang mga surface water sources, lakip na ang Buhisan Dam ug ang bulk water supplier sa Kutkot River sa Compostela. Gikabalakan sa MCWD nga mo grabe pa ang problema sa water supply, labi na nga 80% na nga masinati ang El Nino nga magsugod sa buwan sa Setyembre ug mula na sa sayumbahin sa sunod tuig. Historically, ang haklupan is wa ma-zero. 7,000 ang yang pinakagamay ever since nga experience nato sa El Nino. Gipangandaman usab sa MCWD ang projected impact sa El Nino ug hugot ang ilang pakigalayon sa mga lokal nga kagamhanan kan sa mga residente nga maapektuhan ilang mga konsumidor. Ipadali usab nila ang pag-drill sa 11 ka mga production well sa Dakbayan. Giklaro hinuon ni Attorney Dix Lapid, ang General Manager sa MCWD, nga wa pa makaabot sa critical nga level ang sitwasyon sa supply sa tubig sa pagkakaron. When you say rationing, ato ni klaro kay mo ni maka-alarmas mga tao ba. Ang rationing but pasabot, mag-divert lang tubig. Dili sa rasyon nga magbalhin og tubig nga literally magbalhin. Mana siya rationing. Samtang gibutyang ni Mayor Nestor Archival nga nahubsan na sa tubig ang ubang mga dapit ilabi na sa kabukiran. Nagmobilize na sila sa pagpanghatod og supply sa tubig didto sa bukid o sa patag. Nakigalayon usab sila sa MCWD nga gikarakdang magmuntar og mobile siphon tank didto sa Kambinokot ug sa Barangay Bunbon. So we have assigned one truck every day nga maghakot yun. So dito sa kabukiran dili kay ta problema sa tubig, considering that the hydrant nga naa sa guba, it's open for the mountain barangays. Sa espadahan ang pagpangandam karon sa MCWD o sa LGU sa Cebu City in particular sa pag-abot na niya sa El Nino o usang ilang panawagan sa mga konsumidor magdaginot og tubig. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 57 anyos nga lalaki human madasmagi sa usa ka van sa National Highway sa Barangay Tinaan, City of Naga. Sa pakisusi sa kapulisan, nagbiyahe ang sakyanan paingon Cebu City. O sa pag-abot nila sa maong lugar, kalit lang matud pa milabang ang biktima. Tungod sa impact, grabing mga angol ang naangkon sa biktima. Gidala pa unta kini sa Tambalanan apan nakabsan gayud sa kinabuhi. Nakigsettle ra hinuon ang pamilya sa biktima ngadto sa driver sa sakyanan.
Gihulagway nga ang biktima susama na og libod suroy ug panagsanang muuli sa ilang panimay ug maglakaw-lakaw nga daw wa na sa iyang kaugalingon. Napili isip Senate President si Sherwin Gatchalian atol sa special session kaganihang buntag. Sa iyang pagkapili, natapos na usab ang duha ka semana nga pangutana kung kinsa gayud ang presidente sa Senado. Si Senador Juan Miguel Zubiri maoy ni-nominate ang Gatchalian. 13 ka mga senador nga milangkob sa mayoriya libutar pabor kang Gatchalian. Nanumpa sa katungdanan si Gatchalian kang Senador Vicente Tito Soto III. Gideklarar ang quorum sa special session. Human adunay 13 ka mga senador ang mitambong nga naglakip nila ni Senador Francis Cheese Escudero ug Senador Joel Villanueva nga mga sakop kaniadto sa Cayetano Block. Gidawat hinuon ni Senador Alan Peter Cayetano ang bag-ong mayoriya. Gipasalig usab ni Cayetano ang iyahang pagkooperar sa bag-ong leadership sa Senado. Napili usab si Soto isip Senate President pre tempore. Samtang si Zubiri napili pagka Senate Majority Leader. Nanumpa sila sa katungdanan ngadto kang Gatchalian. Gitunan karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang mga kadalanan nga idugang sa mga bag-ong rota sa PUJ alang masayon kini sa mga pasahero. Ini ang report ni Fe Maridumabo. Nadawat na sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang Special Notice of Compliance gikan sa LTFRB 7 sa giduso sa LGU nga Local Public Transport Route Plan. Personal nga gitunol ni LTFRB 7 Director Abu Samin Matuan kang Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang certificate sud sa Talisay City Hall. Mato di Gulyas, ang maong recognition mumatuod nga insakto ang gihimong transport plan sa City Hall ug mitakdo kini sa gilatid sa national policies o guidelines sa DOTR, DILG ug LTFRB. Tungod niini, adunay gahom ang Talisay City LGU nga motugot o modili sa mga PUJ nga gustong makuha og bag-ong prangkisa aron makapamasahero sa mga rota sa Talisay City. Masayo na usab sa habig sa City Tuda ang pagpasayon sa dagan sa trapiko. Makahatag siya og kaayuhan para sa LGU tungod kay di naman siya makakos og traffic kay before aprubahan ang franchise kinahanglan naa siya sa LPTRP. Subay sa certificate, gihatagan usab og gahom ang LGU nga makadugang og ruta. Usa sa gitan-aw sa City Tuda ang pagbukas og ruta sa mga bukirang barangay ug sa sudunong mga dapit sa Talisay City. Agad sa panginahanglanon sa mga riding public sa Talisay City. Ilabi na sa mga nanarbaho o sa adunay mga tuyo sa dakbayan sa Sugbo. Pwede sad siyang mo recommend ngadto sa LTFRB nga pablihan kining maong ruta kay gikinahanglan ining maong lugar. Pero gikinahanglan pa kayo ang dugang pagyud nga mga pagtuon o konsultasyon gi-implement karon is ang existing nga ruta gikag poblasyon to IT Park, poblasyon to Colon, unya doon na po'y Tabunok to Colon. Uban ni Godfrey Rilien og Rod Prado, Fe Maridumabo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po nga makadaog sa 50,000 pesos, 100 winners sa 5,000 pesos, ug 280 winners sa 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og mga entries karong August 7, 2026. Bisitaha lang ang official Facebook page sa GMA ug ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Naalarma ang mga nephrologist sa Sugbo nga nagkabata ang ilang giatimang mga pasyente nga adunay gihambing nga chronic kidney disease. Si Fe Maridumabok sa report. Nag-edad sa 2 ngadto sa 3 anyos ang labing bata nga giatiman ni Dr. Monina Cristina Cabral, pediatric nephrologist sa Cebu. Gawas sa uban nga daan ng adunay sakit sa ilang pagkahimugso. Adunay gipipila ka mga bata ang nakit-an na og early warning signs of kidney disease tungod sa lifestyle. Sa mga pagkaong gipangkaon, sama na lang niining mga processed foods.
ug ang kakulang sa mga physical activities kay kanunay na lang nga nagatubang sa mga gadgets. Samtang sa mga hamtong, gipasabot ni Dr. Ramon Larazabal Jr. nga ang mga bisan unsa nga mga vitamins, herbal ug mga medisina nga giinom ang makapatampo usab sa maong sakit. Grabe ang ultra-processed food, high sodium, high salt intake, and these children forget to drink or hydrate. The cases of CKD have skyrocketed, no? Nitaas gid siya, and it's so scary because again, silent killer siya. Dili balaan kung naa na baka ana. Diet, taking unnecessary drugs, self-medicating, and then herbal medications. Other causes of CKD. CKD is chronic kidney disease. It means that the damage to the kidneys are long-standing. Sa talaan sa Philippine Society of Nephrology o PSN, nga sa tuig 2024 lang, estimated 2.3 ngadto sa 7 million Filipinos ang adunay kidney disease. 39,000 ka mga Pinoy namatay tungod sa maong sakit kada tuig. Ning buwana nga gisaulog ang National Kidney Month, gingusgan sa Philippine Society of Nephrology sa Central ug Eastern Visayas chapter ang awareness kalabot sa maong sakit ug unsay mga hinungdan niini ug ang angay nga buhaton nga malikayan ilabi na nga giklaro sa mga doktor nga wa gyud tambal niini. Ang mahimo sa medisina ang pagpahinay lang sa pagkadaot sa kidney, sama na lang sa himuong dialysis nga kung sugdan lifetime na gyud. Saysay ni ining 43 anyos nga babae nga nag-undergo og dialysis nga di gyud lalim. Dialysis is not a cure, but actually it helps us to extend life. It's minsan depression, anxiety, those are the things that you will be encountering, lalo na if you're far away from your family. Tapos minsan you feel your burden to your family kasi parang wala ka ng silbi, nagiging pabigat ka na. Usa sa kanunay nilang pahinumdom sa publiko ang kanunay gyud nga pag-inom sa tubig. Kasagaran, especially kung wala siya inborn na problem, healthy siya, from the diet. Kana lagi mo unhealthy. Unhealthy. Partly the fault of the parents, no? Kaya murag dali ra ma-prepare mo na. So as much as possible, you try to eat foods that are like kanang freshly prepared, no? Because kanang mga ultra processed foods, they use sodium to like preserve it. And when you keep on eating it, kanang high blood jud ang batag sayo because of the sodium. Taas po na siya og kanang unsa ni sugar content ang uban foods sa mga bata, no? Like they're into juices, mga packed juices, and this can probably translate to like obesity, no? And even early hypertension. And ang children are also sedentary, no? They're into gadgets, so they don't indulge in physical activity. Ning Hunyo, tumong sa mga nephrology sa Central ug Eastern Visayas nga mabisita ang mga eskwelahan ug mga kumpanya alang sa himuong awareness ug panawagan alang sa early screening. Lakip na usab ang ilang gihimong mga medical mission. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nagmabulukon ang 65th Charter Day celebration sa Lapu-Lapu City karong adlaw Hunyo 17. Gisugdan kini sa usa ka civic parade nga gitambungan sa mga kawani sa City Hall, city officials ug sa mga sakop sa uniform service sama sa PNP, BFP, BGMP, AFP ug Maritime Force. Gisunod dayon ang cultural performances diin gipakita ang rich heritage sa Dakbayan. Gikan sa mga traditional nga sayaw kadto na sa mga musical tributes nga nagpahinumdum nga sa maong Dakbayan nagikan ang labing unang bayani sa nasud nga si Datu Lapu-Lapu. Samtang atul sa programa, gipasidungan usab ang 11 ka mga kawani sa City Hall nga nagserbisyo sulod na sa 20 ka tuig ngadto sa 35 ka tuig. Dungan nilang gipasidunggan ang napo ka mga retirees. Samtang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga gi-finalize na karon ang master plan sa pabarugon ng bag-ong City Hall building. Hayan sa first quarter sa tuig 2027 kini masugdan sa pagtrabaho. Gitinguha sa Dakbayan nga pabarugon kini gamit ang savings sa City Hall aron dili na kinahanglan nga muload. Gahin kita og budget per year for the City Hall aron kung mahimo di kita manghuwam. Although daghan kayong government banks ro na sige pangulitaw, sige kuan na magpalon.
Wala pa mubalik sa nasod ang epekto sa habagat apan tungod sa easterlies ug sa localized thunderstorms makasinati gihapon og mga pag-uwan-uwan ang ubang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na usab sa ubang lugar dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Isip abag sa mga micro, small ug medium enterprise sa Lapu-Lapu City nga lakip sa labing apektado sa Middle East crisis, financial caravan gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City Government. Matud ni Attorney Jean Saison, ang pangu sa Local Economic Development and Promotions Office Punledipo, nga gikonsiderar nga backbone sa local economy ang mga gagmayng patigayon apan subo palandungon nga wa sila'y nadawat nga ayuda gikan sa gobyerno. Subay niini, may pasiugda ug one-stop shop ang Lapu-Lapu City Government alang kanila. Diin may mga financial institutions nga mamihimong madangpan sa mga patigayong buot nga mulod. Aduna say nagkadaiyang mga government agencies nga miabag sa mga small, micro ug medium enterprise sa mga gikinahanglan nilang permit o bakaha sa ilahang product development. Samtang may gipahigayon usab nga financial management and financial literacy session pinaagi sa abag sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug sa Security and Exchange Commission. Butang nga gihangop usab sa Lapu-Lapu City Chamber of Commerce and Industry. The Lapu-Lapu Chamber, one of their advocacies really is to also mentor the smaller businesses. I mean, in any economy, a significant bulk of the, let's say, the number of businesses is always the MSMEs. So we are looking at more activities like this. We work with the big establishments, but at the same time, we also help the small businesses, no? Nga maka-go by sila day by day. So, mo na nga, even if we have big business establishments located in Lapu-Lapu, we want to make it, we want to emphasize rather na we also take care of our micro, small, and medium enterprises. Mukadto ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Apil na ang mga kapuso nato sa gawas sa nasod. Ako si Cecil Kibud Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.